आम राज्य को बुलू बुलू शेष पहुंची जाइछु ए आम राज्य अरण्य मध्य को। हाँ बड़ भाई जानिछु भाई जेते बेले आम राज्य को बुलवा समय देखा पाइलु आम राज्य समग्र जनप्रजा सुकुशल अछंती। हाँ बड़ भाई समस्ते कुशल अछंती। आ जानिछु भाई मोर राजा हवा कथा सुनी समस्त आनंद रे हसी उठुछंती। हाँ बड़ भाई हेले बड़ भाई भाई आम पिता जेमिति शासन करुछंती ठीक सेमिति तुमे भी शासन करिबा ज्येष्ठ भ्राता। निश्चय भाई निश्चय शासन करबी हेले भाई सही शासन करिबारे तू मते साहाय्य करबो त। बड़ भाई जेते बेले मु सत्य करिछि सदा सर्वदा तुम राज कार्य रे सहाय्य करि चालिथिबे। ठीक अछि भाई ए भाई भाई समय अतिबाहित हो जाउछि। हाँ तो और अनेक परिभ्रमण करबार अछि। हाँ ज्येष्ठ भ्राता चल भाई एथरा आगो खुजिबा आगो कुचिबा। हाँ भाई ए ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले आसी पहुंची जाय चमय अरण्य मध्य को एठिका प्राकृतिक शोभा टिके उपभोग करिबा। कौन कहलु ए बणिरा प्राकृतिक शोभा को उपभोग करबा। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ठीक अछि भाई किछि समय उपभोग करी पुणी चली जिबा हम गंतव्य पथरे। ठीक अछि बड़ भाई। भाई भाई राजपुत्र राजकीय ठाणी रे निपुणा सुसविता सतत धीरत पदाना राजपुत्र राजकीय ठाणी रे निपुणा सुसविता सतत धीरत पदाना बेबी भाई हे कानन रे करती भ्रमणा। ज्येष्ठ भ्राता भाई ए बड़ भाई एमिति दृश्य ना एमिति दृश्य जीवन रे केबे भी देखि नथिले। सतरे भाई हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई भाई सागुआ सागुआ रंग माखिजी कानना लफनिया दुश्मना बहुकी दे मना सागुआ सागुआ रंग माखिजी कानना लफनिया दुश्मना बहुकी दे मना दुई भाई हे एक मन एक आत्मा जाना। ज्येष्ठ भ्राता भाई ए बड़ भाई देखि पारुछ सेई झरनाटा केते सुंदर झरी जाउछि। खूब सुंदर भाବରେ झरी जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई भाई चम चम तनरा झरना नाचुछि सुनु सुनु पवन जारम देउछि चम चम तनरा झरना नाचुछि सुनु सुनु पवन जारम देउछि फूला बाता हे मोह 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 की जाउछि। ज्येष्ठ भ्राता भाई ए बड़ भाई देखि पारुछ से लंडा पहाड़टा देखिया ପାଇଁ केते सुंदर देखा जाउछि। खूब सुंदर देखा जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए बड़ भाई भाई। से पहाड़ पाखକୁ ଯିବା ତାପରେ କିଛି ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା। से पहाड़ पाखକୁ ଯିବା। हाँ ए भाई से पहाड़ तो अनेक दूर रे अछि। अनेक दूर रे अछि। हाँ भाई देख देख पूरा पाखरे अछि ना। भाई मो पादटे मध्य आगो को चली पारिबिनी कहीं की काहे जानिछु मते भारी शोषा होछि। ଶୋଷ ହେଉଛି। हाँ भाई ହେଲେ କେମିତି କରିବା? केमिति करबा ए भाई ए देख पारछु झरणा से झरणा प्रभु जाई तू पानी ने के आसीबी ମୁଁ ଏକା हां ନା ଭାଇ ମତେ ଭୟ ଲାଗିବ। कोन कहले ହଁ भय ହଁ ए भाई
आम्भे कण भिरु पुरुष जे भय करबा अरे आम्भे राजपुत्र अरे राजकुलरे जन्म होई तू पुणी भय करूछ जेसुरता भाई मु एमिति थट्टा करूथेली ठीक अछि तुमे ए जगह बसी पड़ मु तुम पई पानी नै की आसुछि ए भाई शीघ्र जाके शीघ्र फेरि आसी हां जमा डेरी करबुनी ना बड़ा भाई भाई ए जगह छड़ी कुआडे जीवनी अरे मु कुआडे जीवनी तू आसीबा पर्यंत ए वृक्ष मूल अपेक्षा करिथिबी ठीक अछि बड़ा भाई ताइले मु आसुछि ठीक अछि भाई ठीक अछि ଅନେକ ସଭା ଧରି ଆମେ ବେଲି ଭାଇଟା ଏଇ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମାଣିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଲି ଭାଇର କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲାନି ଭାଇ এইটা ঘর জঙ্গল ଠିକ କହିଛୁ এই জঙ্গল মধ্যে ସେମାନେ কোউঠি না কোউঠি বুলাবুলি করুছিবে ଆଉ ଦେଖେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ହବ ଦେଖେ ଆରେ ଦେଖେ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି ঠিক ଅଛି ভাই ଦେଖେ চলো ভাই ଆଉ ଦେଖେ এই দেখো আরে কিଏ কিরে রাজা দেবদত্তর বড় পুଅ অক্ষয় କଣ ହେଲା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ও ভাই ଆରେ ତା ସାନ ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଭାଇ সে কুয়ারে চালি যাইছি ভাই ଓହୋ একা একা বৃক্ষ মূলরে বিশ্রাম করিছি ଆଉ ଦେଖେ ଏ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଚାଲ ଏକୁଟିଆ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଛପଟେ ଯାଇ ଆଘାତ ମାରିବା বড়িয়া হবো ହଁ ଚାଲ ଦେଖେ ହଁ କିଏ କିଏ ତୁମେ ଆଉ କାକି ମୋ ପଛପଟୁ ଆଘାତ ମାରୁଛ वाह वाह राजकुमार अक्षय बड़ बाबू बा आज तुम्हें देखा भारी सुंदर लगुच सतरे भारी सुंदर କିଏ କିଏ ତୁମେ मत जबर चिन्ह पारे राजकुमार अक्षय बड़ बाबू जो समय तमे दी भाई छोट छोट थिला सही समय मु धीरे धीरे देवरी राज्यर प्रधान सेनापति ସେନାପତି एने तो सानो बापा राजा देवदत्त कौन कला जानिछ କଣ କରିଛି मोर सामान्य भूल पाई राज्यर जनप्रजा उपस्थिति रे मो सेनापति पदटाकू बहिष्कार करदेला मु होछि सही बहिष्कृत पूर्वतन सेनापति बनाग्ने ବନାଗ୍ନି ହରାମଜାଦା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ और सब कर छिड़ाई भाई ହେଇ কোন এলা ভাই आखी से हरामजादा खेटा मुकालोरे तापड़ मारी देला গালরে তাপড় মারি দেলা अबे अक्षय এই বনাগ্নি কালোরে তাপড় মারি বহুত বড় ভুল করেছে যা করছি ମୁଁ ঠিক କରିଛି আরে গোটাই সঞ্চার পক্ষী দেখছি ଦେଖି সেই সঞ্চার পক্ষীর আবে বেলে ভাই হউছো দুইটি ডেরা এই দুইটি ডেরা একত্রিত হেই তো দেহরে ঝাম্পি পড়ু তো অবস্থা কোন হব জানিছো କଣ ହବ ବେ
ତୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ହାଡ଼ ଆଉ ମାଂସ ରହିଛି ସବୁ ନିକିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ସେ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ଟା ତୋର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆଗରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। अरे वो साला तो अबे अबे लगनी अरे लो भाई अरे मुख्य जानी छु अरे मु होची सिंह जाके এই के आसे जरे এই বড় রাজা সিংহ ଆଉ ତୁମ ମାନେ ହେଉଛ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ। अखाया ଆରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହି ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ माने ଠିକ ଠିକ ତୁମ ମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି और कोई जाई जते କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ। ଆରେ ତେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ପର କି ଆପଣା ହୋଇବ। और कोई वक्त तो भाई ଆବେ ସାମ୍ନା ବିଲୁଆ अखाया ରାଜା ଓସାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଟୁରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ऐसा ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? पैसा এ অক্ষয় আরে পাঠ পড়িছু রে নাই କଣ କହିଲୁ? পাঠ পড়িছু রে নাই ପଢିଛି পাঠ পড়িছু ପଢିଛୁ ଭାଇ আরে বর্ণবোধ বইরে কোন লেখা আছে କଣ ଲେଖା ଅଛି? বিলুয়া বড় চতুর ওইড বড় মধুর हाँ বিলুয়া তা বুদ্ধি বলরে পাখ মামুকু শিকারি জালরে ফসাই দেলা ठीक कही छी ঠিক যেমিতি তু আম জালরে ছলা এই! আনি দেবি नहीं चतु नहीं अखाया एक तो सहित आव बेलनी पाइर कोन से शत्रुता नहीं নাই 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 तो पाई गोटे प्रस्ताव अछि रे ପ୍ରସ୍ତାବ हाँ अरे तो सहित तो सान भाई अभयटा शत्रुता करी सारे छे ନା अरे हाँ जो दिन तो सान बापा राजा देवदत्त तो राजा हबार घोषणा करी देला सेई दिन ठारू अभयर मनटा कष्ट हेछि आउ तो सहित शत्रुता करी सारिछि ନା आउ आम बेली भाईटाको सुपारिश ଦେଇଛି ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ହଁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ଭାଇ। ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ନାଇଁ ଆରେ ଖୟା ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତତେ କୋଠିଆଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି କହିକି ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲା ଭାଇ କାହିଁକି ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ মা সিনা গোটাଏ ବାପ ତ ଦୁଇଟି দিটা বাপ দিটা বাপ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସାପତ ପୁଅ ସାପତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଭାଇ ସହିତ ହାତଟା ମିଶାଇଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେ ଶଳା ଅଭୟଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବା ଆଉ ଅଭୟ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ଜାଗା ହେଇଯିବୁ ଜାଗା ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମାଣିକ ଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ আরে যোজনা পরে যোজনা যোজনা পরে যোজনা করিদেবি ଆମେ ବି ନାଇଁ ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି। କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଭାଇ ଏସବୁ ତୁମରି କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ହେଲେ ମନେ ରଖ କ'ଣ ଏଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। କଦାପି ନୁହଁ।
अरे वो कौन कहले मारी देवे तोते तू बच्चा मारी वो हाँ तोते मार देवे तो देहरे शक्ति अच्छे अच्छे भाई अबे खाया तो देहरे जदी शक्ति थाए तालु शास्त्र है जो शक्ति रे परीक्षा शक्तिर परीक्षा अबे बच्चों टुका गालो चिपिदले दुध बाहरिब ए जाई तोर दुध दांत झड़िनी तो पुणी युद्ध करिबो एई पिलाकिरे सहित हाँ युद्ध करबी अखाया लज्जा लगे पड़ो पड़ो एडिकी साहस लगे पड़ो पड़ो एडिकी साहस आसी अच्छे जुजीबा को करिल मनस तोर मंद बुद्धि रे तम संग हेलु प्रति बाती रे रहीना दुर्मति मति करी न सकता रहीना दुर्मति मति करी न सकता मिछ मिछ मो भाई को देउआ तू तो तेरा रक्षा नहीं रे तेरा रक्षा नहीं रे तो कल समन अटे तू ही रे कालो समन अटे मो कथा को जबारो बुझिलुनी कौन कहलबा मो काला सबंड टोथु अच्छे जो थरे परास्त होई सारिछि एथर देख तते वो कौन करूछि उडवेश्वर हराम जादा एथर तो इष्ट स्मरण कर जय मो भवानी नहीं भाई ताके भाई आही के मझरे अटकाई देबे मने अछि ना नहीं भाई काई देबे ए माने औ राज्यर जन प्रजा मिसी हमकु रास्ता कोडर कुकुर भली घोसारी माड़ मारी हम हाथ गोड़ भागी देइथिले भाई एक कहि छिछक ठीक सेमिति हां याकु मध्य रास्ता कोडर कुकुर भली घोसारी मारिबा ओ जे सवारे भल्लो कताटे मने खेलै मारिबा निश्चय चखे भाई ता सान बापा जेमिति आम बेटे भाईटाको दुख যন্ত্রণা देइछि ठीक सेमिति ए छलाटा भुकिब ताको खेलै मारिबी एई देख ता अवस्था कर करूछि এই
এই সালাটাকে এমনিতে ওই ইচ্ছা বাইলে ভরে পড়ে ও ভাই দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমি ভেন্ডি ভাইটা ও তো কুড়াটি সাহায্যরে ভাই কাঠ কাটি কাটি জীবন যাপন করে আসুছি ও ভাই তাহলে চাকরি ভাই এ কুড়াটিটা সতরে রক্ত পান করিনি আଜି অক্ষর তাজা রক্ত পান করিব তো ধরিଥିବା কুড়াটিটা ভাই হ্যাঁ আজ কি অনেক দিন হয়ে গলা হ্যাঁ চাকরি ওই পুরাণীটা রক্ত পান করিনি হ্যাঁ আজি এ অক্ষর তাজা রক্ত পান করিব নিশ্চয় চাকরি আউ তারি তাজা রক্তরে হোলি খেলিবি হোলি যাহাই চাব সেয়া কর যথা শীঘ্র সালাটাকে মারি শেষ করবে মারু মারু জীবনরে মারি দিবি। মারলে সালাকো ভাই ডাক 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 তো ভাই জমা আসিব ও ভাই আরে ডাক তো মুখত ডাক তো মাকু ডাকে আসিবে ভাই ও ভাই ডাক बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि এই চাকরি ভাই যে রে সালাটা বলা সেটা কিছু বানাকরে বলি সে সলা বই তো পুরা সে সালা পয়তা পুরা হিসাବରେ ଆସିବାର ଥିଲା ও ভাই ତାକୁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି କେତେ ସମ୍ମାନ କରି ଆସୁଛି হ্যাঁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥାନ୍ତା ସଲାଟାକୁ ଏଇନେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଚାକ୍ଷୀ ଭାଇ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ହଁ। ଏ ସଲାଟାକୁ ଦେଖ ମଲା ନା ବଞ୍ଚିଛି ହଁ ପୁରା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ପୁରା ଯଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ ହଁ ଚାକ୍ଷୀ ହଁ। ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ଜମା ବିଳମ୍ବ କର ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା ଭାଇ ହଁ ଚିଚିଆ ପାଣ୍ଡା ପଟାସ ପଡକ ଛାଟ ତୁମେ ଶୁଣ ସବୁବେଳେ କଥାଟାକୁ ଗୋଲେଇ ଘାଟି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଯାଇନି ଯାହା ହେଇଛି ମତେ ସିଧା ସିଧା କହ ଭାଇ ହଁ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଇଛୁ ମରିଗଲା ଭଲ କାମ କରିଛୁ ହେଲେ ଚାକ୍ଷୀ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭାଇ ହଁ ପୁରାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅଛି ସେ ଦୂରରୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ଠିକ କହିଛୁ ହେଲେ ଭାଇ ହେଲେ କଣ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ ହଁ ଚାକ୍ଷୀ ଆମେ ଏଥର କୁଟୀରକୁ ଜମା ଯିବାନି ନାଇଁ ଏଥର ଆମେ ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଠିକ କହିଛୁ ଚାକ୍ଷୀ ନହେଲେ ପୁରା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାକ୍ଷୀ ଜମା ଡେରି କରିବ ଜମାଟରି କରିବାନି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ডাক 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 ই কমল ভিতরে
মানে বিলা উঠে পড়লা আইছি কেটা হেলা কেটা হেলা দেখছি দেখছি তুই মোর কেতে পরীক্ষা নেব ই মানে বিলার জীবন ফুট 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 করলাইছে কেলে বেটা মারি করি কমন ভিতরে ফিকলাইছে কারে বেটা তোকে যদি ঘতেরলা বললে তোর হাড়কে কতরতে রেছি ই বিলার হাত গুড় কুটকুটি করি ভাঙলাইছে ও বচাইবি বচাইবি মোর চেরি মুড়ি চারি মুটি উসক সাথী কর বচাইবি নেছি মোর কুড়িয়াকে মোর বেটা বনাগনি আর মোর বেটি অঞ্চলি এতার সেবা যতন করলা বললে বচবা বচবা নেছি মোর কুড়িয়াকে